lakini unatambua ya kwamba huyu padri ama mapadri watawa wanaweza kukusaidia. Ni kitu kimoja. Upande mwingine, wewe siku gani kutawasaidia wengine? Watoto wako huko na 10, wengine 12, 13. Sherti mteule, unaposikia, unapoangalia, unapotambua upungufu wa mapadri, upungufu wa watawa, mafrere, kazi fulani wanatimiza huko na huko, ingeweza kuwa kwa sisi hasa wakati huu wito ni kusema sauti ya Mungu yanapita katika matendo madogo madogo, katika tu hali fulani, alama fulani, ingeweza kuwa kwa sisi ulizo. Ndio sababu Mtakatifu Paulo anawasihi hawa wa Roma na wengine wafuasi wake Kristo, watu wengine anasema nini? Mujitolee wenyewe kuwa sadaka takatifu. Kwa sababu gani? Alitambua mahitaji mengi ya watu. Mapadri wazungu Pembla walikuwa wachache, wamama Serblas walikuwa wachache, na wengine wakaja nyuma, Sœur de Marie, Sœur de la Charité na wengine wakaja kusaidia. Lakini aliangalia akakusudia, akasema sherti niunde mafrere kwa kuwasaidia wale vijana wakubwa, wanaume wote kwa njia mbalimbali. Niunde hawa wamama watumishi kwa kuweza kuwasaidia kwa karibu wale wadogo wadogo, wasichana, wamama wenye mahitaji mbalimbali, wawasaidie wa ndugu wao kwa watakatifu. Wasiwe tu wanategemea kazi moja, lakini alisema ni wafanye hawa wawe wenye kuwatumikia watu katika aina zote, sawa walimu, sawa waganga, sawa wakatekista, sawa nani, kazi zote watimize lenye kujipata mbele yao, kusudi wa ndugu wao wainuliwe kiroho na kimwili pamoja. Wasichague kazi fulani, lakini yale yanapatikana mbele yao kwa ukamilifu wa roho, wa mwili, akili, wawasaidie hao. Ndio akakusudia kuunda kwa mwaka 1935 hawa mafrera. Tulikuwa tunapoma wafrera wakafika para kamio wanayala karibu 60 wako nafika kufanya mafungo yao 60 17 wako nafika na motokari hapa. Tulikuwa tunaangalia wadogo, tunashangaa hivi. Kusudi hawa wawe watumishi wa wandugu wao, ili wandugu wao wageuke kuwa watakatifu, chombo cha wokovu. Haina kazi gani kuyachukua kwa wokovu wa wandugu wao. Kwa hiyo wanajikatalia jamaa na mambo yote ya jamaa. Watalihakikisha wao wenyewe hapa mbele yenu yale wanachagua. Kujikatalia jamaa na mambo yote lenye kuelekea jamaa ya aina mbalimbali, yote ya jamaa ama ya bunyumba ama ya watu wa nje, wanalichagua wazi, sawa alama ya majitoleo ya nafsi mzima kwa Mungu, na kuonyesha mapendo yao makubwa sana hasa kwa Mungu, kushikamana naye, kushirikiana naye katika vyote. Wanajikatalia leo kwa sifa ya Mungu tu na kwa wokovu wa ndugu wao. Hawa leo wanakusudia kuwatii waongozi wao katika vyote. Frera fulani hana kusema mimi leo naenda Luisiro,
naenda mama Kisangani, nitaenda kule Aru, pasipo ruhusa ya nani? Ya mwongozi wake. Ama mimi nitafanya kazi fulani, nitafanya kazi fulani, yangu nitaishi namna yangu hivi, sio kanuni ya mafrera ama ya watawa. Hawa wanachagua leo, nitaongozwa tu na mwongozi wa nyumba wa shirika langu. Mbele kabla ya kutenda hata kitu, nitamwambia yeye na kusema pia ukomo na faida gani, na hivi kisha mazungumzo yao, yeye anatimiza yale waongozi wanamwambia. Wanachagua wao wenyewe pasipo kushurutishwa na mtu. Wanachagua leo kuweka mali yao yote ya kazi yao, faida ya kazi yao yote katika kitunga moja pamoja, na hivi sasa kuyagawa kwa kila mtu, kuyagawa kwa faida ya shirika, kwa kugawa kwa faida ya nini? Ya kitume. Hapana, yeye anakusudia, anakamata makusudi, mimi nitapata hivi, nitatumizia hivi. Hapana, sio desturi yao. Hiyo ndio wanasema naziri tatu ya usafi, utii na umaskini. Kuwa na yote, sio kuwa tuseme maskini kukosa vyote, lakini kuwa na ya lazima kwa sisi wenyewe, kwa shirika na kwa nini? Kwa kitume chetu. Mali yetu yatumiziwe pia kwa kitume chetu, kwa kufasiria kitu. Hiyo ndiyo hawa wanachagua siku ya leo. Tangu hawa watageuka kuwa mafrera wa wote, wa wokovu wa wote. Hapana kwa mambo ya kidunia hii. Wanatamani tu kutafuta urisi, tuzo la uzima wa milele kupitia yale yote wanatimiza, ni kusema hali yao ya majitoleo na kitume yao kuunganisha, ndio na wafanya kuwa chombo cha wokovu kwa wengine. Kumbe hawa mafrere, yaani watolewa wa Mungu, nafsi ya mzima kwa Mungu, siku ya leo wanatamani kuwa sadaka takatifu kamili, harufu nzuri kwa Mungu leo hii mbele yetu, na katika kazi ya kila mmoja, ama mwalimu ama mganga mwenye kutumika katika chumba fulani, ama mwenye anatumika katika mahali ya kutengeneza motokari, ama kwa nafasi ya kutengeneza vitabu, ama mwingine anatumika sawa zamani kwa nafasi tuseme mseremala na kadhalika, ama kuwa mukatekisa. Yale yote wanachukua tu kwa sifa ya Mungu na wokovu wao wenyewe na ya wenzao. Ndio maana tusali leo hii kwa ajili yao, wapate kujitolea kabisa, sio na roho kugawanyika, lakini wajitolee nafsi ya mzima wao wenyewe, nguvu yao, mwili yao liwe sadaka takatifu kwa Mungu leo hii mbele yetu. Tunawashukuru wazazi wao, waliwasaidia, waliwapatia nguvu ya kuzidi katika wito wa mpaka leo, na watu wengi kama walimu au wanani waliwasaidia siku kwa siku kulinda wito wao mpaka siku ya leo. Sio tu kwa siku ya leo, kwa maisha yao mzima. Tunawashukuru pia hawa wao wenyewe, kwa sababu wengi hawasikii sauti ya Mungu. Nitamtuma nani? Nani atakayekuwa mjumbe wetu? Nani atakuwa kinywa chetu? Nani atakuwa alama? Kwa sababu hawa wanatamani leo kuwa alama lenye kuwa insigne lumineux de Dieu devant les hommes. Ndio maana matendo yenu na maisha yenu yawe matakatifu, kusudi watu watakapowaona nyinyi
wageuke pia watakatifu, hata watamani kuwauliza siri yenu ni nini, kuwa vile mkamilifu, kuwa vile mwaminifu, kuishi vile siku kwa siku, pasipo kusema, lakini mwendo wako tu inakuwa kwa watu wengine mafundisho yanawavuta vijana na wasichana wengine. Tuombe ile neema kwa nyinyi na kwa sisi wenyewe, hasa kwa vijana ya kwetu, watambue pia sauti ya Mungu na kugeuka mapadri, mafrera na watawa kwa wokovu wa wandugu wetu na ya dunia ya kwetu, hasa kwa wakati wa sasa. Mwenye masikio ya kusikia na moyo ya kulishika. De la riche homélie de son Excellence Monseigneur l'évêque, nous voici arrivés au moment opportun de l'émission des vœux. Voici la manière de cette cérémonie. Nous allons commencer par l'appel nominal. Après l'appel nominal, il y aura le dialogue entre Son Excellence Monseigneur l'évêque et ses novices. Après, il y aura une mission de la profession religieuse. Après l'émission de la profession religieuse, il y aura la bénédiction de la croix. Après la bénédiction de la croix, on va leur remettre les croix. Après la remise des croix, il y aura la remise des constitutions. Après la remise des constitutions, il y aura la signature du procès verbal de la cérémonie de vœux. Après la signature du procès verbal de la cérémonie de vœux, il y aura la salutation et la messe va se dérouler normalement. Suivant. Les voici. Les voici. David Jacona. Mais voici. Pascal Moussori. Mais voici. Bye.
Soumettez-vous à Dieu et à sa sainte Église. Nous rendons grâce à Dieu. Êtes-vous prêts à vous consacrer à Dieu et à suivre la voie de la charité dans cette famille religieuse? Oui, je le suis. Fils bien-aimés, vous qui avez été consacrés à Dieu par l'eau et par l'Esprit au jour de vos baptêmes, voulez-vous par cette profession religieuse être unis plus étroitement à Dieu? Oui, je le veux. Voulez-vous, en vue de suivre parfaitement le Christ, garder la chasteté à cause du royaume des cieux, embrasser la pauvreté volontaire, faire l'offrande de vos obéissances? Oui, je le veux. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde cette faveur par sa grâce. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, regarde avec bienveillance ces frères qui veulent aujourd'hui devant l'Église te consacrer leur vie en professant les conseils évangéliques. Que leur manière de vivre rende gloire à ton nom et serve au salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Me voici, Seigneur, puisque tu m'as appelé. Pour répondre à ton appel, je renonce à tout pour te suivre, à me confier à ta miséricordieuse bonté. Moi, frère Bonaventure. Moi, frère Daniel Kombon Masumbu Yango. Moi, frère David Jacquin. Moi, frère Pascal. Fait à toute connaissance de cause et librement à toi les trois vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté devant vous, Son Excellence, Monseigneur Dieudonné Uringi, évêque du diocèse de Punia. Entre vos mains, Monseigneur Justin Zanamousi, délégué de Son Excellence, Monseigneur l'évêque, auprès de la congrégation des frères servites du Rédempteur, en prenant comme témoin toute la cour céleste et mes frères ici présents, pour un an dans la congrégation des frères servites du Rédempteur et selon ses constitutions. Jésus, mon Rédempteur, daigne agréer ces vœux et m'aider à les observer dans toute leur perfection. Reçois-moi
au nombre de tes serviteurs dévoués et donne-moi la grâce d'être un membre digne de notre congrégation. Et moi, par le pouvoir qui m'est donné au nom de l'Église, je reçois les vœux que vous venez d'émettre dans la congrégation des frères servites du Rédempteur et je confie à l'amour de Dieu pour qu'il unisse votre offrande au sacrifice du Christ et vous rend capable de la vivre en plénitude. Dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur Jésus, qui a daigné faire de la croix le signe de la rédemption du genre humain, nous te supplions de répandre sur nous l'abondance de tes inépuisables libéralités et de bénir ces croix dont tu as fait le choix pour être le signe de notre rédemption. Fais que ces jeunes gens qui veulent te servir en revêtant ces croix se revêtent en même temps de toi et qu'au milieu de 4 des autres hommes,
par la sainteté de leur vie, ils apparaissent à tous comme consacrés à toi, ô toi qui vis et règnes dans le siècle des siècles. Amen. Porte cette croix et marche à la suite du Christ. Amen. Frère Pascal Moussoubi, porte cette croix et marche à la suite du Christ. Amen. Frère David, porte cette croix et marche à la suite du Christ. Amen. Frère Bonaventure, porte cette croix et marche à la suite du Christ. Amen. Révérend Frère Pascal, reçois cette règle. Pour une abondante rédemption, accomplissez fidèlement la mission du divin Rédempteur que vous confie l'Église et que vous atteigniez la charité parfaite en son nom. Amen. Révérend Frère David, reçois cette constitution. Pour une abondante rédemption, accomplissez fidèlement la mission du divin Rédempteur que vous confie l'Église et que vous atteigniez la parfaite charité en son nom. Amen. Révérend Frère Daniel Komboni, reçois cette règle. Pour une abondante rédemption, accomplissez fidèlement la mission du divin Rédempteur que vous confie l'Église et que vous atteigniez la charité parfaite en son nom. Amen. Révérend Frère Bonaventure, reçois cette règle. Pour une abondante rédemption, accomplissez fidèlement la mission du divin Rédempteur que vous confie l'Église et que vous atteigniez la charité parfaite en son nom. Amen. Les nouveaux prophètes vont nous saluer. Ça sera par des révérences. C'est pourquoi nous leur demandons de faire révérence à son Excellence Monseigneur l'évêque et au vicaire général qui est à côté de lui. Et après, ça sera à tous les concélébrants et puis à nous, l'Assemblée. Nous allons marquer notre joie par les acclamations. Merci.
ipate kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kugeuza uso wa dunia na kuongoza watu wanaopokea na watakaopokea vema mafundisho yake mbinguni. Tumuombe Bwana. Roho Mtakatifu awajalie utakatifu na hekima ya juu, ili kwa kazi zao bora wapate kuvuta watu wengi kwa ufalme wa Mungu. Tumuombe Bwana. Wakimbizi wa vita na pia wagonjwa hospitalini, Mungu atujalie roho ya huruma na ya mapendo ili tupate kuwasaidia kadiri tunavyoweza. Tumuombe Bwana. Wapate kuwa siku zote popote watakaotumwa na wakubwa wao mitume wa wingi wa ukombozi, kama alivyosema baba wetu mheshimiwa sana Alfonso Matisen. Tumuombe Bwana. Tushughulikie kweli wito wa kitawa na ya kipadiri nyumbani mwetu, ili kati ya watoto wetu pia wengi wajitolee kwa kazi za Mungu. Tumuombe Bwana.
wako, ili hayo tunayokuomba kwa imani yatufikie kwa mapendo yale uliotuonyesha katika Yesu Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala nawe milele na milele.